नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा पति और पत्नी का पिता सत्य कथा। क्षमा करेंगे सांग माने आपन को यही कथा टिके पिता लगी पारे किंतु सत्य कथा जदि आपण यही कथा को दिमाग बदल हृदय शुणिबे ताहले आपणक दाम्पत्य जीवन में खुशी निहाती भाव आसीबो। आशा करुछि आपण माने यही कथा को केही भी देह को नेबे नाही। भगवान पाखरे एतिकी प्रार्थना कि आपणक दाम्पत्य जीवन खुशी कटु एवं सुखमय हेउ। आपण निज पत्नी को जिते भल पाइबे सेतिकी ही धन संपत्ति आपण पाखकू आसीबो। सात वचन बंधन रे बांधी होइकी केही भी ताकू निभे देई थाए। असली संपर्क तो सी होई थाए जेउथिरे किछि भी बंधन न थाए तथापि भल पाइबा असीम होइकी रही थाए। रास्ता मझिरे हाथ छाड़िबा वाला नुहे बरम भिड़ भितर साथ निभा वाला जीवन साथीटे दरकार। एका रहिले आपण एते दुखी हेबे नाही जेते आपण गोटे भूल मनुष्य सहित रहिले हेबे। सत कथा एका रहिले आपण केते कष्ट हबो नाही किंतु यदि आपण गोटे भूल मनुष्यर हाथ धरदेले ना जीवन सारा आपण कष्ट भोगिबा को पड़िबो। जे घरे विवाहित ननदर राज चली थाए सेठी केबे भी हेले सुंदर रु अति सुंदर बोह भी निज घर बसई पारि न थाए। जरूरी नुहे कि विवाह घर पर सब विवाहित जोड़ी खुशी रे अछंती। बहुत लोक निजर विवाहित जीवन एथिपाई निभे थांती जदि आमर विवाहित जीवन भांगी जाए ताले बहुत बदनाम हेबो एवं आमे जदि अलग हो जाऊ ताले आम छुआर भविष्य कौन हम या भाविकी किछि लोक अति बाध्य ही वैवाहिक जीवन को आग को बढ़ई था। जिते कष्ट हेले मध्य से वैवाहिक जीवन को आग को बढ़ई था। यही कथा भाविकी गोटे महिला निजर सबू टेंशन भूली जाए थाए जेते बेले तार निज स्वामी ताको टिके कोले नहीं कही थाए कि मु अछि ना तुम सहित सेते बेले गोटे स्त्री सबू दुख को भूली जाए थाए। सरल मन को अधिक प्रतारणा करथांती एवं सेई जाए प्रतारणा करथांती जो जाए से निजर सरलपण को न छाड़ी छंती। जदि आपण घरे सिंह होइकी रहिबे ना ताहले निश्चय कि आपण पत्नी दुर्गा होइकी आपण ऊपर सवारी करथाए किंतु जदि आपण घरे नारायण होइकी रहिबे बा रुहंती ताहले एहा निश्चय कि आपण पत्नी लक्ष्मी होइकी आपण साथी रहिबे। यह होछि सत्य कथा। से झीर घर भी जली जाई थाए जो सासू अन्य झीर जीवन में निया लगे दे थाए सेथिलागी कहा जीवन को नष्ट करिया पूर्व 100 थर भावंतु केते दुखी होई था ना से महिला जेते बेले भगवान को प्रार्थना करथाए कि हे प्रभु मते झिया दियंतु नाही कि आर जन्म रे मते झिया करंतु नाही। पत्नीकर सबुठार प्रभावशाली क्रीम होउछंती ताको निज पति ही होई थांती। जदि पति दुखी थांती ताहले लक्ष्य श्रृंगार हेला पर भी पत्नीर चेहरा फीका लगी थाए। यह जरूरी नुहे कि जंत्रणा औषध सेवन कले कम हो जाए थाए। जदि जीवन साथी टी भल मिल जाए ना तो जीवन सब जंत्रणा बिना औषध रे मध्य आपे आपे ठीक हो जाए थाए। प्रेम कौन अटे पिला बेले मुक्त मिली थाए जवानी समय कमेबा को पड़ी थाए एवं बुढ़ापा समय मागिबा को पड़ी थाए। जो मनीष पत्नी को परखी थाए तार सब कथा पति को भूल ही लगी थाए किंतु जे पत्नी को बुझी थाए तार सब कथा पति को ठीक लगी थाए। जिते बड़े स्वामी का प्रतारणा हेतु पत्नी निज स्वामी प्रति थिबा प्रेम हरांती तेबे बुझी जातु जे स्वामी का विनाश आरंभ हो जाइछि। यह होछि वास्तविक सत्य कथा। यह कहा द्वारा भल भाव कह जाइछि जे कहा को देखी खुशी हेबा जहा को आपण पाई परिबे नाही ये भी प्रेम होई थाए। सत कथा आपण ताहा को देखी खुशी हेबे जहा को आपण पाई परिबे ना ये भी गोटे प्रकार प्रेम होई थाए। केते भल लाग थाए ना यह सुनिया पाई कि जेते व्यस्त रहले मध्य यह कही थांती
कि तुमठू अधिका मो ପାଇଁ କିଛି ବି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ମଣିଷ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସମର୍ପିତ। ସ୍ତ୍ରୀର ଚେହେରାର ଚମକ ହିଁ କହିଦେଇଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଦୁନିଆ କେମିତି ବୋଲି। ବେଳେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ କି ଆମର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ନିଜ ସମୟରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଠିକ୍। ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମାନି ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସମୟ ଆସିଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକା ହିଁ ରହିଯାଇଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଥିରେ ନଥାନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଷର ପ୍ରିୟ ମହିଳା ସର୍ବଦା ସିଏ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଫୁଲେଇବା ବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ନିଜ ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ମା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଠାରୁ କମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତର ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସିରେ ରଖିପାରିଥାଏ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏତେ ଚୁପ୍ କରିଦିଏ ଯେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ କଥା, କିଛି କିଛି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବି ଘଟଣା ଘଟେ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘର କେବଳ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ସହନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ବାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁଃଖିତ ସେହି ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ କେବଳ ଏହା ଭାବିକି ଶାଶୁଘରର ସବୁ ଅପରାଧ ସହିଥାନ୍ତି କି ଏବେ ମୋ ବାପ ଘରେ ମା ବାପାଙ୍କର ନୁହେଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ଜୀବନ ସାଥୀ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଏକାଠି ବସି ସମ୍ପର୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଭାବିପାରିବେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ହାତ ଧରି ରହିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବରଂ ସେ ଏପରି ଜଣେ ହେବା ଉଚିତ ଯେ କି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଏକ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।